Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб. Хуш омадем бародаро ба канали мо. Дар мошинбозори Душанбе ҳастем. Имрӯз рӯзи шанбе аст ва он мошиное ки шумо гуфтагӣ ҳастед ман кӯшиш мекунам ба навор бигирам ва якчанд бародаро менависонанд ки мошинои гуфтагӣ моро хай шумо ба навор намегирен. Шумо бародаро аз мо хафа нашед. Мо ҳасте хай мерад дости соҳиби мошин дар дарин мошин констейнерш мондагӣ як хай мегӯяд ка биё хаамра бепл сиёмкаш кунем реклама кунем мегӯяд дар кор нестай. Аз ҳамин сабаб ман кӯшиш мекунам ки чӣ хоҳишу дархосте ки шумо менависонед ман албатта ки барои шуморо ба навор мегирам. Ин ҳафта нашид ҳафтаи дигар иншоалло мешавад. Ва 80-90% одамо дар канали мо подписатсия намекунанд ва видеода лайк намемонанд. Аз ҳамин хотир хоҳиш мекунем лайкҳоро дариқ надоред, навора то охира тамошо мекунед ва ба шумо тамошои хуба хунун ҳастем. Саломат бошед. ҳамуи шомон ҳамаша қои дави мева. Мерседес С-класс бародаро кузуфои 221 солош сеюним мотор дизелай қобузи ҳама ҷо шахши ба навор мегиред хитон бештар маълумот мегиред солош 2009 ҳуҷҷат танировкаш ҳамаш ҳаст. ана касои да маъқул мешаванд номрои кара мемонем занг мезанед хайбу барои шуморо бештар маълумот мекард чорта балон нав. Хоб гиза фулай ҳама наворот кор мекунад электропакет обогрев сидени лифт сидени хоб автопилот мултирул пробег гишт 211 000 пробег дора ана автомат кондиционер монитори калон хоб люкам дора чихоло ҳама нав. Потолокш панорама. Агар хафон мегирем, агар хафон тамошо кунем. Ҳолати беҳтаринаш ромахша 220 000 сомонӣ меган. Номрои кара мемонам занг мезанед хабу барои шуморо бештар маълумот мекард. Хоб номрои телефон ҳам як камонем. Номрои ҳам пеши моҷибра. Иҷа номро шаҳрмондагӣ нестай? Не. ҳолам даро шана пушака сурат чавдидем ам хеле як шикунем баъд номрои кара мемонам бародаро занг бизанед хай бо қатъихилаш ҳам суҳбат мешавем бештар маълумот мегирен 903 10 74 71 хоб 71 дурустане хоб занг мезанед якка хай барои шуморо бо бештар маълумот метавад бо муомилани дора ҷатош ҳам ҳастам як гашта хоб як тройкаи дигар солош 2003 ана ҳамиш светам ҳардиш хоб балоно ҳам нав салон шак мегирем салон шам як тамошо кунем хоб электропакет чордар электропакет лукам дора чолон салон ҳама тоза механик коробкаш кондиционериш кор мекунад хоб обогрев сидени кондиционер қоидави кор мекунам механик люкам дора хоб як гаштай бензина ка хоб нақша 50 000 мега бо муомила дора номрои кара мемонем занг бизанем алфош ҳам суҳбат бишем ай бо ардом мешавинам ряда тройко бисёр 1 2 3 4 та ҳаста бо номерош 918 22 88 77 хеле вариантҳои алиши ҳам ҳаст якане ҳама мошини хуб шавад мешаванд. Kia Optima бародаро солош 2012 Америка ҷама ҷо шахшу ба навор мегирем хитон хай бештар маълумот мегирем ана мошин айвагон як даст гаштагия ҳуҷҷатош ҳаст хакан ду се моҳи дигар ҳуҷҷатош ана салон шак мегирем салон шам як тамошо кунем хоб электропакет хоб чихоло ҳама нав Автолайф автолайф дарош электропакет хоб мултирул коробкаш автомат кондиционерш қоидави кор мекунад дефилуш
نمیدونم آبی موتورش 24 خب بنزین خولی کنه خب چند سمک نرخش 95 گفته مو اگه چی مومیانه خب 95000 با معامله دورن هم نورا مون میشونه خب 937 33 39 زنگ بزنین حتی یکت هم صحبت میشین با معامله دورا با ارزان میشه پریورا برادرو سولش 2010 انا объёми моторуш 1.7 инжектор خب بنزین خولی یعنی انا 4 تا بالون نو مسئله هم کزوفچ خیلی که موتور خداوی سوزا یعنی خیلی زاگی بسیاری خیلی چیز نداره بیاد نقشه چند سنف تست که 32 خیلی یکم نخ خوبش نکنم بزرگ نه 30 تا دادم 30 تاش کردم ندادم شد آها ندادم شد بعد روز میتیم میشم 30 تا 30 falan و سالن شرق میگیریم سالن شرق کنترل کنیم الکترا پاکت و مکانیک سو علیش میگن ای بالاش سو میتیم خیلی وریانت هم دورا چند کس آمد علیش گفته بود ایران خیلی تایمون جواب دیو که خالدش اینجا چه خانم سی آورده بود تکمین کرد تنیروفه کرد اما شکر او سال بود این سال بود بود شده اما شکر با خود کاملیشن خودش رفت ماست بیرا خود خریدی ای بای بچه خونه بچه سمت کرد ترانزیت خب نمره تلفن تمام بیا کامونه 918 918 32 32 33 33 34 34 خب 30000 با مومیله دروخانه هم خیلی کنکری باشه مرامت بیاین بینید سوزای حالتش خیلی دردش چیدن دوران هم کنکری در دوره یکی این موتور جان تو چوبش کم آواز داره تماما این هم خب پرابلم داره خیلی میم برادرها همین گپ هم میگن کنکری نشه گفتم در ترکی همین خریدار کنکری بیویا قوقش اگه نگه نمیکنن میگیره میره و شخصش میبینه مرامت نمره کار میمونم زنگ بزنین حد شخص میکنه یک چند برادرو همین کوزوفو 190 پرسیدگی بدن خب این یک تا سولش 90 چند کوزوفو 190 ابیو موتور یک گاش قطیک انا دو جمع جو شخصو بناور میگیریم تماشا کنین معقولتون شود نمره که در آخر ویدیو هسته انا ناو 3 هفته شده داکیومنتوش کنم قریب یک سال داکیومنتوش و چخالات توزه ناو یورانیو یک پیش میگیریم سالن شد تماشا کنیم خیلی اکبر هم مسئله کوزوف موتور خداوی ندارن خیلی زاگی Ягу майда родной краска полировка карага. Лупугама кормит электрообороны любой чушь кормит. این پرابکش این 112,000 و مکانیک انا یا میشارده گشته یکا یا گاز یا و ابی موتورش یک هشت انا چند سمکه را بر نخش بو مومیله دوره خیلی واریانت های علیشی خیلی دوره کنه Алиш желательно опел катя. اوپل یعنی خیلی اول یعنی نخ نکردن که نو دوباره На другом шенем на نو دوباره نه خب 20000 نمره کار میمونم زنگ بزنین خیلی برای شما را بیشتر معلومات میتن انا خیلی معقول تون شود من ماشین پیش میبینید و نمره تلفن ابو خمونیم 917 41 22 ane
то 24 апрел, охири апрел аст. ласети соли 2004 Корея. Ана озама ҷо шахшуба навор мегирем, хай бухтун бештар маълумот мегирем. Ана чӣ хела кам масъалаи кузов, мотор, ходовой, Ҳамаш 100%. зарги, пусидаги хеле чизо надору хане. Мошин тоза свежа, надо. Ҳала мошина, ана 100 грамм заги нест. электропакет, ана чиқо ҳамона салон тоза, люкам дора, автомат аст. Мошин автомат, кондитсионер 100% кор мекунад. Кондитсионерш кор мекунад? О, 100%. Камнес мани ҳамҷои мо. Аҳа. Хоб кондитсионерш кор мекунад, автомат люкам дора. Баба? Не. Абин мотор 1.6 бензин, газ бензин. Ардаш, Газ бензин. Чанд смака нархест? 37 та. Бу муомила дору кунад. Бо муомилат дорад. Вале ягон нархш накам. То 28 та ракам. Хоб амон мешавон Бо хана. 94 55 58 58 00. 00. خب زنگ بزنین یکا برای شما خط پراتر رو حمله میکرد وریانت ها الشی هسته یکا رو که نه Не. فقط شما نه Фақат